Salam alaikum. Je suis une étudiante في باب الزوار. اسمع أنا كيما نتوما. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الدوزيام je suis en première année. تما واش نمد دوكا ولا واش حنسيي نفهم. Genre c'est mes capacités, pas plus. ماشي زعما عندي دبلوم ولا راني جاية نقري ولا. دونك راني كيما نتوما كيما أنا. نفهم لي بروف واش يكسبليكيو وراني نسيي نجي نعاود. علاش درت هاد لا فيديو فيت باسكو جوغ راني حابه نعاون بزاف عباد بصح ما نقدرش جوغ شاكان ندير له نهار سورتو كان انا في لي فاكونس دوكا تما نبقاو غير في الشيمي هكاك ما نافونسيوش. هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام جيمري بيان جوغ كي نفهم حاجه نحب نبارطاجيها نحب نفهمها لكاع الناس مالغري ماشي زعما حاجه كبيره genre des informations limitées ماشي زعما المهم et c'est ça donc نبداو les 3 premiers chapitres تاع chimie et voilà c'est parti. Donc كما قلت لكم راح نديرو les 3 premiers chapitres atomistique, classification périodique ou les liaisons chimiques. Atomistique حنشوفو tout ce qui est ذرة. Voilà, بينين عفايس les protons, les neutrons, la masse atomique, etc. C'est facile, هاد الشابيتر نجوزوه تمتم. Deuxième, نشوفو الجدول الدوري, نشوفو كيفاش نديرو configuration électronique, la géométrie, parce que... Non, je m'excuse, la géométrie les liaisons, parce que حتى وين نتعلمو configuration, نتعلمو les nombres quantiques وكلش. ونعرفوا كيفاش نكلاسيو في التابلو بيريوديك باش نروحو نديرو لي ليزون ونشوفوا فيهم كيفاش نديرو شيما دو لويس وكيفاش نديرو لا جيومتري. فوالا دونك j'aimerais bien نطولش في لي فيديو باسكو ديجا لي étudiants يكرهوا ويشوفوا فيها بليك فيها بزاف الوقت ما يدخلولهاش ميم با. دونك j'aimerais bien ندير ولا زعما طولت في هاد لا فيديو نقسم هاد لي شابيتر. دونك بروميير شابيتر ولا البروميير والدوزيام نديرهم في هاد لا فيديو تروازيام نديرو في اون اوتر فيديو. دونك الحاجه الاولى لاتوميستيك البروميير شابيتر قرينا وشنو هي الاتوم الذره بليك هي لا بلو بيتيت بارتي في genre كامل الموند ماشي غير في لا ماتيير. دونك الذره قريناها ميم في ماشي غير تيرمينال ملي بدينا فيزيك وحنا نقراوها باسكو حنا كنا نقراو فيزيك الشيمي هذه داخله في الفيزيك تاعنا معليش. المهم فوالا هذه هي ذره هذا لو نوايو تاعها وهادو مالي دايرين بها سي دي الكترون. دونك نوايو واش فيه لي بروتون و لي نيوترون. دونك بي ان اي E ou la E, c'est les électrons. Donc l'atome, noyau fait les protons ou les neutrons, ou les دايرين bleu noyau c'est les électrons. Voilà. Donc الحاجة الأولى اللي لازم نعرفوها c'est que les 3 éléments عندهم une masse ou une charge. Donc il faut faire la différence. Voilà. نبداو بلي protons. Les protons ou les neutrons عندهم la même masse 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Par contre l'électron 9,11 fois 10 puissance moins 31. On remarque la masse تاع l'électron بزاف صغيرة كنكومباريوها مع تاع البروتون و النيوترون. donc elle est négligeable donc مهملة. كي حسبوا en fait حسبوا هي اللي با فريمون امبورطونت لازم نعرفوا برك بلي مهمله. كي حسبوا لقاو بلي كبيره عليها ب 2000 مره. فوالا هي ماشي 2000 1836 فوا مي جور بالتدوير ولات 200 2000 فوا je veux dire. المهم فوالا c'est ça هذه لا ماس هادو نسحقوهم في لي كالكول في دي زيكزارسيس. ومن بعد عندنا لا شارج تاع لي بروتون و لي الكترون نعرفوها بليك الي لا ميم برك لي بروتون بوزيتيف و لي الكترون نيجاتيف
Donc c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Par contre les neutrons ما عندهمش une charge, donc c'est 0. هذه la remarque اللي قلتها من قبل. La masse des électrons elle est négligeable par rapport à les protons ou les neutrons. Voilà. واش كاين تاني؟ فوالا هادو ما عفايس جايحين شويه باسكو كامل كنا نعرفوهم سورتو في تيرمينال قريناهم بزاف. دونك لو كان ندو هادي زعما اتوم x a z. A c'est le nombre de la masse, par contre le z c'est le numéro atomique. C'est le numéro atomique, en même temps le nombre des électrons, en même temps le nombre des protons. هاي لك هنايا z égale à p égale à les électrons. Voilà. علاش قلت لكم هاد العفسه؟ باسكو كاين اللي تتلف لهم يقولوا لهم زعما يمدوا لهم اتوم، يقولوا لهم خرجوا لنا لو نومبر تاع لي زيليكترون يعرفوا كي يقولوا لهم لو نومبر دو بروتون ما على بالهمش بلي سي لو ميم لو نومبر دي زيليكترون. فوالا هاد العفسه نعرفوها كامل، قانون انحفاظ الطاقه والكتله ولا جو سي با كوا. A égale Z plus 1. Donc لو كان نجو نخرجوا le nombre de neutrons c'est A moins Z. C'est clair. terminé. C'est راح يطول شويه تما حندير هاد الشابيتر ونحبس une autre vidéo ندير les autres chapitres. المهم واش لازم نعرفوا دوكا نعرفوا باللي واحد مول من n'importe quel atome فيها n اتوم. هاد الان سي كوا؟ سي لو نومبر دافوغادرو. دونك 6 في فاصل 023 في 10 قوه 23. 6 fois 0,23 fois 10 puissance 23 atomes. Donc un mol de n'importe quel atome toujours تقابلها le nombre d'Avogadro de même atome bien sûr. دونك هنايا نروحو دوكا لا ماس اتوميك. لا ماس اتوميك ما فيهاش حاجه كبيره، جوغ كيما كنا نقولوا قانون باش قانون للتحويل، فوالا باش نحولوا l'unité تاعها سي l'UMA. دونك واحد UMA هي 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg، ou bien sûr كي نحبوا نديروا هذا الغرام سي moins 24. هذه باش نحولوا بها la masse atomique ou pour faire les calculs تاعنا. دوكا نروحو les isotopes. c'est quoi genre راني نسيي نتفكر le mot en arabe. نظائر je crois. نظائر هما اللي عندهم le même Z mais indifférent. هنا كيفاش نفيقولو كي مدونا n'importe quel atome و genre ال A و Z نصيبو باللي عندهم لو ميم زد والفوقا يتبدل. دونك الأ راهو يتبدل، تسمى كونكلوزيون الان هو اللي راهو يتبدل. علاش؟ باسكو عندنا الأ ايغال زد بلس 1. دونك هنايا اكزامبل الكربون، لو كربون 12 13 14. دونك هنايا الأ هذا الأ ديالهم والزد سي لو ميم جو كرو 6 تاع الكربون. بريف دونك فوالا هنايا باش نديرو ديفيرونس بالليك هنا صح الأ اللي رانا نشوفوه يتبدل، بصح هي في الصح الان هو اللي يتبدل. فوالا دونك لا ديرنيير دي شوز في هاد الشابيتر هي لا ماس موين. لا ماس موين كيفاش نحسبو؟ اون ماس موين تاع النظائر هادو. دونك باغ اكزومبل يمدولنا هادو، يمدلنا كل وحده شحال بورسونتاج تاعها في الطبيعه. جوغ على بالنا بلي توجور كاينه وحده موجوده بكثره على الاخرين رابور الاخرين. فوالا ويمدلنا قلت لكم بورسونتاج، ويمدلنا لا ماس تاع شاك اون. فوالا بور كالكولي لا ماس موين نديرو بورسونتاج تاع الاولى في لا ماس تاع الاولى بلس بورسونتاج تاع الدوزيام في لا ماس تاع الدوزيام بلس بورسونتاج تاع التروازيام في لا ماس تاع التروازيام اكسيتيرا. يقدروا يمدونا زوج 3 4. دونك لا سوم اكس اي ام اي. ام سي لا ماس و x c'est le pourcentage sur 100%. عندنا ها هي avec x c'est le pourcentage ou m c'est la masse. c'est tout. voilà j'espère نكون قدرت ندير شويه باسكو هذا الشابيتر فريمون il est facile genre باسكو عفايس تاع تيرمينال. دونك j'espère نكون قدرت نعاونكم، وإلا جور فهمتوا شويه كتبوا لي في لي كومونتير. En fait ما نقولكمش بوزيو لي دي كيسيون باسكو انا جو سوي با بروف ولا باش نقدر نريبونديكم، مي بريف نسي نسقسي لو ماكسيموم على لي كيسيون تاعكم. دونك اللي عنده كيسيون يسقسيها، و اللي عجباتو لا ميثود تاعي تاني تيكتبها باش تونكوراجون نزيد ندير بلوس.
ونوعدكم تاني بلي زوتر دو شابيتر اللي بقاو، وإلا شفت بلي فهمتوني وجا عجبكم الحال نكمل pourquoi pas. J'aimerais bien partager عفايس نعرفهم معاكم. Et voilà, merci beaucoup.